Hello, hello. Good afternoon, kakabsat, Luzon, Visayas, Mindanao. At ka mga kuan, napan nagpidot man ti bisukol, kohol. Itiri kakabsat, yung may nagpidutan. Buti ta, talon ta ni. Ikot nagpindas, agarami dapat tipis karaya kami dituwid na. Ito, likod ti eskwela ito ni Don Formoso. Don Formoso Elementary School. Ay ni Kabagis. Talagang adalong pelatikwada ni. Puno pala ang dalang, grabe. Kabagis na. Dahil ito kam nga magna ni. Oh. Dahil tinukay, aja kadakkel na itate nagkalkalabos ka, napno dahil ito, pagbatay kakabsat. Dahil ito irigasyon. Ini pagbalasi wan dati ko kuliglig. At dati pakat dangat tanggar ito ni. Tanggar. Ay, magnakambiay ka nun eh. Dahil ito yung kumati alaming nga si Daunin na kakabsat. Nga Taiwang. Taiwang. Tapnohang kam lang rin kumagal. Alat i bisukulang. Dahil talaga matalamin na asidan. Joke lang dahil jay. It's a prank. Ano sa mila tagalat kuhuling kakabsat. Kaadubom man. Napia lang nga pangal daw. Tada na nagdadakwil. O dito na nagudwami nga ta jay pagikalaming kakabsat. Jela ulo na tikwa alaming. Aming alalan di ipos na. So sapaw. Panateng da ito. Diyos por santo. Nagimaskan mayang. Minulaan dagayam da ito. Kung likod ti eskwela di nga pagbabasami din kakabsat. Likod ti ko da ito. Don Formoso ang eskwela. Tadi dya ito ko da ni. Tatak na nakadumula da nga nyugun. Nadalos idi da ito pagay ayaman mi idi amin na ato idi kakabsat. Idi nung unang panahon ba. Tinapuakan ni kabagdaya ko nakita kita yun. So atati kalsada to amin kakabsat na Ito ayan di kita doon tricycle. Ita nakakitak ta tenong dapit ta ni. Yan. Okay. May tastan iti